السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. livre de français suivez-moi à la page 39. إذا تم تسأل خذوا اكتبوا كلمة اللغة الفرنسية وتابعونا الصفحة 39. Grammaire القواعد. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Les indicateurs de lieu. Les indicateurs de lieu هما مؤشرات المكان. صحيح. إذا تبعوا معايا في الشاشة نشرح لكم سي كوا لي زانديكاتور دو ليو اي كيل سون لي زانديكاتور دو ليو. وما هي لي زانديكاتور دو ليو ان فرونسي، ومع تمرين مقترح بالتأكيد. Alors c'est quoi les indicateurs de lieu et quels sont les indicateurs de lieu? Pour rapporter un fait divers, les indicateurs de lieu sont des éléments essentiels. باش نهضروا على حدث les indicateurs de lieu يعني مؤشرات المكان حاجة أساسية. Les indicateurs de lieu sont مؤشرات المكان هي à côté de بمعنى بالقرب من à droite de على يمين à gauche de على يسار dans داخل et في derrière وراء devant أمام en face de مقابل entre بين sous أسفل sur على près de قريب من loin de بعيد عن au-dessus de pardon فوق ici هنا dehors خارج où أين là-haut في الأعلى en bas في الأسفل là-bas هناك. صحيح. Et pour l'exercice, أنا نعطيكم un petit exercice كما راكم تشوفوا. Complète le tableau par les indicateurs de lieu selon le dessin. قال لك نديروا les indicateurs de lieu على حساب المثال، على حساب الرسم pardon. En face, près, dans, pas loin, à côté. En face بمعنى مقابل، près قريب، dans في، pas loin ليس ببعيد، à côté de بالقرب من. Alors, Samy habite le quartier Ammeroche, la rue de la Liberté. Sa maison est de la mosquée, de l'hôpital, du restaurant et de l'école. إذا ديروا بوز لا فيديو، حلوا التمرين عاود رجعوا باش نحلوه مع بعض. صحيح. Samy habite dans le quartier Ammeroche, dans la rue de la Liberté. Sa maison est où est la maison? Sa maison de la mosquée. Où est la mosquée? C'est en face de la mosquée, à côté de l'hôpital, restaurant, pas loin, ou bien près, du restaurant et pas loin de l'école. Pas loin de l'école. صحيح. إذا نعاود نرجعوا للكتاب باش نشرحوا التمارين تاع الكتاب ونخدموها مع بعض. Lis le dialogue avec tes camarades. اقرأ الحوار مع الزملاء تاعك. نريمان. Allô Amira. Où es-tu, Amira? Je suis en voiture avec grand-père. Nous sommes tout près de la librairie El Kitab. Nariman, écoute, tu continues tout droit. Au premier rond-point, tu tournes à gauche. Puis, au dernier feu de signalisation, tu tournes à droite. Tu t'arrêtes
en bas de la rue Amir Abdelkader, en numéro 50. Voilà, c'est facile. Grand-père, ah, on n'est pas loin. Dans 5 minutes, nous serons au musée national du Moujahid. نعاود نقرا لكم نشرح لكم. نريمان، الو اميره ويتو؟ نريمان قالت لها الو اميره وين راكي؟ اميره، je suis en voiture avec grand-père, nous sommes tout près de la grande librairie الكتاب. قالت لها اميره، قالت لها بلي رانا في السياره مع الجد تاعي، رانا قدام المكتبه الكبيره الكتاب. نريمان قالت لها اسمعيني، قالت لها بلي غادي tu continues tu droit، قالت لها تكمل الطريق زعما مباشرة tu droit، يعني ما تدور لها كلاك. au premier rond point، قالت لها في الرون بوان، هذه هي الرون بوان، نقطة الدائرة هذيك. tu tournes à gauche، قالت لها دوري على يدك اليسار. puis au dernier feu de signalisation، قالت لها وفي التالي زعما إشارات المرور tu tournes à droite، قالت لها دوري عاود على يدك اليمين. tu t'arrêtes en bas de la rue أمير عبد القادر، قالت لها تحبسي في الأخير يعني، ولا الفوق في الأسفل تاع الطريق تاع أمير عبد القادر. au numéro 50 voilà c'est facile، قالت لها راكي في النيميرو 50، يعني رقم تاع الأخرى تاع لو musée، راكي وصلتي. grand-père، ah on n'est pas loin dans 5 minutes nous serons au musée national du Moujahid. قالت لها الجد قال لهم بلي رانا شبعات في 5 دقائق غادي نكونوا في المتحف الوطني للمجاهد. deuxième question، réponds aux questions. où sont Amira et son grand-père؟ قال لك وين راهم أميرة والجد تاعها؟ ها هي. ils sont، ou la Amira et son grand-père sont tout près de la grande librairie الكتاب. tout près de la grande librairie الكتاب. ها هي هنايا في الكتاب. صحيح. quelle est l'adresse du musée national de Moujahid؟ quelle est l'adresse du musée national du Moujahid؟ ما هو l'adresse تاعو؟ ها هو numéro 50، ou bien هذه هي l'adresse du national du Moujahid c'est numéro 50. ها هي la rue Amir Abdelkader en numéro 50. Ça y est. ها هي en bas de la rue Amir Abdelkader en numéro 50. Relis le dialogue puis trouve le contraire des indicateurs suivants. قال لك عاود اقرا النص وجبد الأضداد تاع les indicateurs de lieu اللي عندنا. à gauche c'est à droite. ها هي oui à droite. ها هي. ça y est. loin بمعنى بعيد. قريب c'est près. وين راها؟ ها هي بمعنى قريب، ولوان بعيد. وبروميي بمعنى في الأول، et le dernier في التالي. le premier et الأخير au premier point. attends. ها هي au dernier. ça y est. au premier au dernier. en haut بمعنى في الفوق، et en bas في الأسفل. ها هي en bas. ça y est. Alors, à gauche, c'est à droite. Loin, c'est près. Contraire ça. Au premier, au dernier. En haut, en bas. Décris l'intérieur du salon en complétant par sur, derrière, devant, près. Alors, sur, بمعنى على, derrière, من وراء, devant, أمام, près, قدام، يعني قدام. le grand fauteuil et la fenêtre.
Alors, la grande fauteuil est devant. L'armoire se trouve derrière le petit fauteuil. Le pot de fleurs orange est du grand fauteuil près. Ah, pardon. Deux livres sont sur la table. Le grand fauteuil est devant la fenêtre. L'armoire se trouve derrière le petit fauteuil. Le pot de fleurs orange est près du grand fauteuil. Deux livres sont sur la table. Ça y est? Cinquième exercice, avec ta ou ton camarade, continue la description du salon en utilisant les indicateurs de lieu suivants. قال لك مع الزميل تاعك ولا الزميله تاعك كملوا التعبير تاع وصف الصالون، يعني قاعة الجلوس en utilisant les indicateurs، يعني نستعمل les indicateurs عندنا au haut، en centre يعني في الوسط، au-dessus et en côté، de l'autre côté, loin، au-dessus, devant، etc. Alors قال لك وصفوا الصالون. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو. ما تنساش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لحقكم كل جديد، وما تبخلوناش بإعجاباتكم وتعليقاتكم المحفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.